Ekipe koje su na terenu pretražuju drugi dio Kozare koji sinoć nisu uspjeli da prođu, a sve u cilju da bude pronađen sportski avion čiji je nestanak prijavljen juče u 14 sati i 10 minuta. Pa, po zadnjim podacima, gospodin Blažić, plenari su prešli Trešnjevsku kosu, odjel 84.5. i idemo sad 83. i granica prema šumskog gazdinstva u Gradiška. Prema Tisovači dole, prema hidrocentrali. O podgracima. Znači, pretpostavlja se da je tu možda? Pa zadnja informacija, Blažić je rekao da je taj teren ostao nepretražen, a ovaj su teren jutros pretraživali dok smo mi stigli. Sad idemo svi zajedno dole da pokrenu taj teren, pošto je malo neprohodan, da temeljito pretražimo da vidimo. U ovoj potrazi aktivno učestvuju planinari, lugari i druge organizacije kao Republička uprava civilne zaštite. Pa ovo je vis, ovo je sad vidimo, znači kota Lisina, znači najviša kota Kozare. Sad već obaramo teren dole nizbrdo, ali je zato nepristupačan jer presje sa vodotokovima, ima bogati znači vodotokovima i tako. U potrazi za sada ne učestvuje helikopter helikopterskog servisa Republike Srpske zbog slabe vidljivosti. Sportski avion u kojem su bili pilot i operater srušio se juče na području Kozare, a prevozio je vakcine za životinje.